دین، دین یعنی مذہب. dinlemek، dinlemek یعنی سننا. دیش، دیش یعنی دانت. دیز، دیز یعنی گھٹنا. دوال، دوال یعنی قدرتی. دومک، دومک یعنی پیدا ہونا. دورو، دورو یعنی ٹھیک. دو، دو یعنی مشرق. دکتر، دکتر یعنی ڈاکٹر. دولدورمک، دولدورمک یعنی بھرنا. دولو، دولو یعنی بھرا ہوا. جنم، جنم یعنی عرصہ. دورت، دورت یعنی چار. دوست، دوست یعنی اچھا دوست. دکان، دکان یعنی دکان. دمان، دمان یعنی دھواں. دن، دن یعنی کل. دنیا، دنیا یعنی دنیا. دورمک، دورمک یعنی رکنا. درم، درم یعنی صورتحال. دش المک، دش المک یعنی نہانا. دشمک، دشمک یعنی گرنا. düşünmek، düşünmek یعنی سوچنا. دوار، دوار یعنی دیوار. دوئگو، دوئگو یعنی احساس. دویمک، دویمک یعنی سننا. جیز، جیز یعنی سیدھا. düzeltmek یعنی سیدھا کرنا. düzeltmek. düzenlemek، düzenlemek یعنی آرگنائز کرنا. eğitim، eğitim یعنی تعلیم. ایک، ایک یعنی پسوند. eklemek، eklemek یعنی جوڑنا. el، el یعنی ہاتھ. elbette، elbette یعنی یقیناً.
elma, elma یعنی سیب. emin, emin یعنی یقینی. erkek, erkek یعنی لڑکا. erken, erken یعنی سویر. eşit, eşit یعنی برابر. eski, eski یعنی پرانا. eskiden, eskiden یعنی ماضی سے. ایشیا, ایشیا یعنی اشیا. et, et یعنی گوشت. etki, etki یعنی اثر. etkilemek, etkilemek یعنی اثر انداز ہونا. etmek, etmek یعنی کرنا. ev, ev یعنی گھر. ev sahibi, ev sahibi یعنی مکان مالک. evet, evet یعنی ہاں. evlenmek, evlenmek یعنی شادی کرنا. evli, evli یعنی شادی شدہ. fabrika, fabrika یعنی فیکٹری. fakat, fakat یعنی مگر. fakir, fakir یعنی غریب. فلاں فیلاں, فلاں فیلان یعنی وغیرہ. فارے, فارے یعنی چوہا. فرق etmez, فرق etmez یعنی فرق نہیں پڑتا. farklı, farklı یعنی مختلف. fazla, fazla یعنی زیادہ. fikir, fikir یعنی خیال. فرصت, فرصت یعنی موقع. فیت, فیت یعنی قیمت. غالبہ, غالبہ یعنی ممکنہ طور پر. گازیتے, گازیتے یعنی اخبار. geç, geç یعنی دیر. geç kalmak, geç kalmak یعنی دیر کرنا. gece, gece یعنی رات.